है मंडुकी हस्तरे गजनाश गला विपरीत यही कथा किए से मंडुकी किए से ही गज बुझाई कहूची शुण मंडुकी अर्थ है बेंग गज अर्थ है हाथी गुटे बेंग मारी देछि हाथी के जे हाथीर मृत्यु हो जाय बेंग केड़े बड़ अछि जे हाइडे बड़ हाथी के मारी देला गो मुई होचे बेंग आर तू होचे कोलिया हाथी आर मुई गोरिया बेंग तके गोटे गोटे मारी देबे मंडुकी हस्तरे गजनाश गला विपरीत यही कथा किए से बेंग किए से मंडुकी बुझाई कहूची सुनता ननी हो हां पुराण रो प्रमाण देमा से बेंग की से गज की हां से गज तोर ननी आर बेंग मुई अरे सुनो सुनो सुज्ञा धन हां हां देई करी मन हाय गो बुझाई कहूची तते पुराण विधान शुणुथिबे सते सभा जन पुराणर ज्ञान पुराणर ज्ञान शुणुथिबे सभा जन शुणुथिबे सभा जन शुण शुण सुज्ञा जन देई करी मन बुझाई कहूची एक पुराणर ज्ञान शुणुथिबे सते सभा जन शुणुथिबे सते सभा जन पुराणर ज्ञान शुण सुज्ञा जन पुराणर ज्ञान शुण सुज्ञा जन ननी हो मन ध्यान दिकर सुन तो आद्य कल्प जुगे कल्पासुर बोली नाम एक अरण्य रे रहुथिला सुज्ञा जन आद्य कल्प जुगे कल्पासुर बोली नाम अरण्य रे रहुथिला सुन सुज्ञा जन एक दिन करे देख सुर नदी जान निमंते आहा गला सही पूर्ण ये तूत जहा हेला सुन सुन सुज्ञा जन पुराणर ज्ञान पुराणर ज्ञान कल्पासुर बोली गोटे राक्षस था आउ सुर नदी बोली गोटे नदी थी से सुर नदी को कल्पासुर बुलवा पाई जाइछे से समय स्वर्गर अष्टपसरी बोले रंभा उर्वशी मेनका आसिक से सुर नदी में स्नान करुछन रंभा उर्वशी मेनका जिते स्नान करुछन तांकर रूप यौवन के देखिक कल्पासुर सही नहीं पाइला और तार अंगर ब्रह्मटा खसीगला जिते कल्पासुर ब्रह्मर खसी जाइछे से समय काण हला आगो से ही समय हस्ती निजे जान तुषार निमंते सुर नदी गला पूर्ण से ही समय एक हस्ती
ହସ୍ତି ନିଜେ ଜାଣ ତୁଷାର ନିମନ୍ତେ ଗଲା ସୁର ନଦୀ ପୁଣ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ କରିଲା ଭକ୍ଷଣ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣର ଅଟେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁରାଣର ଅଟେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପାସୁରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି ভাসি যাচ্ছে ହସ୍ତିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଇ ହାତୀଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ସୁର ନଦୀକି ଯାଇଛି ତ ପାଣି ପିଇ ପିଉ ରାକ୍ଷସର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଜାଣତରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ ଗ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛେ ହସ୍ତିନୀ ହଁ। ହସ୍ତିନୀ ବେଲେ ହାତୀର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜାତ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ନାମ ହେଲା ହସ୍ତାସୁର হস্তাসুর ତ ହସ୍ତାସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର 7ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା 14ଟା ଆଖି ଥିଲା ଆଖି ଥିଲା। ଆଉ 7ଟା ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଥିଲା ବେଲେ ସାତ ମୁଡ଼ିଆଟା ବାହାର ଲାଭ ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ 7ଟା ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଥିଲା ବେଳେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହାତୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ সমান ହସ୍ତା କଳ୍ପାସୁରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ହସ୍ତିନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ହସ୍ତାସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା কলে গ ଆଉ ମହାଦେବ ଆସିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ମତେ ଏନ୍ତା ବରଟେ ଦିଅ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କାହାର ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନେଇ ହେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେସନ୍ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବର ମାଗି ସାରଲେ ଆର ତ ବର ପ୍ରଦାନ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ହସ୍ତାସୁର କାଣା କଲା কানা কলে গ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଋଷିମୁନି ଦେବଗଣ କାହାକେ ବି ସେ ବିଚାର ନେଇ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଥକି ଗଲେ ଶେଷକେ ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଜଣାଲେ হয় ତ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବୋଲିକରି ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ କରିଛନ୍ କରିଛନ୍ କାହାର ହସ୍ତରେ ବି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହଇତେ ତାପରେ କାଣା ବିଚାର କରିବି ବୋଇଲେ ଆଉ ମହାଦେବ କାଣା କଲେ কানা কলে গ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଦେଖ ଜାଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଳିଥିଲେ ପୁଣ ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଦେଖ ଜାଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲେ ପୁଣ ଏଥୁଣ୍ଡେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର ହେ ଶ୍ରବଣ ପୁରାଣର କଥା ଏତ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜଣାଲେ ଯେ ଇ ହସ୍ତାସୁରକୁ ତ ଆମେ କେହି ବି ବଧ ନେଇ କରିପାରୁଛୁ ତ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଇଲେ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ଅଛି 64ଟା ଯୁଗ୍ନି କେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକାଳୀ କେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡିକା କେତେବେଳେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି କରି ହସ୍ତାସୁର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତ ହସ୍ତାସୁର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ तो से महादेव बर देथिले कहार हस्तर मृत्यु नहीं तो माँ पार्वती आसिकर महादेव को जनाले मोर हस्तर भी तार मृत्यु नहीं होई
ঠিক আছে কথারে কহিদেবে না হ্যাঁ আগটা যোগ ইয়ে শুরু নানি তো কাଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ବି ଆସିକରି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ତ ମହାଦେବ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଆସିକରି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହସ୍ତାସୁରକୁ ଏନ୍ତା କରି ବଧ କଲେ ସେ କାହା ବି ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ ଇ ହସ୍ତାସୁରକେ ବଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଦରକାର ଭାଇ ତ ସେହି ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡୁକି ମଣ୍ଡୁକି ବୋଲେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଉ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁ ଯାଇକରି ହସ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କର ତ ସେ ମଣ୍ଡୁକି ଯାଇକରି ହସ୍ତାସୁର କି କେନ୍ ଜାଗାରେ ମାରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମଣ୍ଡୁକି ବୋଲେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି ସେ ହସ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ତାର ଦେହ ଯାକ ଯଦି ସେ ରହିଥିତା ବୋଲେ ଦେହ ଯାକ ଏନ୍ତା କରି ମାରି ପାରିଥିତା ହସ୍ତାସୁର ମଣ୍ଡୁକିକେ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡୁକି ଯାଇକରି ହସ୍ତାସୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଆଉ ହସ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ତାସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କରିଛେ ଆଉ ସେ ବେଙ୍ଗ ଆସିକରି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ତ ହସ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କରିଛେ ମୁଇଁ ତମକୁ କାଁ ବୋଲି କରି କହିଥିଲି ମଣ୍ଡୁକି ହସ୍ତରେ ଗଜ ନାଶ ଗଲା ବିପରୀତ ଏହି କଥା କିଏ ସେ ମଣ୍ଡୁକି କିଏ ସେ ବେଙ୍ଗ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣୁଥା ବେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗର ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗଜ ମରିଛେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କିନ୍ନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗଜ ବୋଲନ୍ତେ ସେ ହସ୍ତାସୁର ହସ୍ତିନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କଳ୍ପାସୁରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ତ ସେଇ ହସ୍ତକେ ମାରିଥିଲା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ଏଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣୁଥିବ ଶୁଣୁଥିବ ହେ ସଭାର ଜାଣ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ ହେ ସଭାର ଜାଣ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁହିଁ କହିଲି ବୁଝାଇ ଦୋଷ ଥିଲେ ନ ଧରିବ ହେ ସଭାର ଭାଇ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ଏକ ମନ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ସଭା ଜଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ସଭା ଜଣ ହସ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲା ବୋଲିକରି ଆଜି କାଗେର ନଗରରେ ସେ ପୂଜା ଖାଉଛନ୍ କିଏ ବେଙ୍ଗଶ୍ୱରୀ ନାମରେ କାଗେର ନଗରରେ ସେ ପୂଜା ଖାଉଛନ୍ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଇହାଦେ ଇନେ ସେ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ନ କାଗେର ନଗର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନଗର ଅଛି କାଗେର ନଗରରେ ବେଙ୍ଗଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ପୂଜା ଖାଇସନ୍ ଆଉ ସେ ଦେବୀ ହସ୍ତାସୁରକେ ବଧ କରିଥିଲେ কে করি পারে বলবন পাণ্ডবকু প্রভু রখিলে কি কলা সে দুর্যোধন আহা জলরু রখিলে গজকু কি করিলা সে কুম্ভীর মৃগুণীকু প্রভু রখিলে কি কলা ব্রাঘ ছাড় নখକୁ ଚାବିବ ନାହିଁ যে করই অন্ন বস্ত্র দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান কলারে সম্মান রক্ষা করি করি কর্তা মহাশয় সমস্তঙ্কর কলারে হাতার মুড়ি বড় আছে হাতার মুড়িকে কাটি করে লগালে হবা মালা সহিত সমস্তঙ্ক 100 টঙ্কা প্রদান করে আমার বালকর না
ବାବୁ ନା ଆଉ ନନି ନା ଗୁନଗୁନ ଏବଂ ରୋନକ ବାଳକ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ तो सकाल के यहाँ गुनगुन के आने कर आसब ए रौनक के यहाँ तो नहीं खेला हूँ सकाले खेला अरे दंड एंडिंग राधा कृष्ण मिलन समय आम डाकमु नहला ननी जस काड़ा सुइबा लगी डाकिछन हमको ने गुनगुन के सुइबे बोलु छे गुनगुन जो सुइबो रौनक रोनक है गुनगुन चेती छी ए नानी हाँ पिला कहले जे बापा को डाको बापा सुनबे कहले हाय ग बापा के डाकी डाकी मैं अथा ही गले हे गलम बापा तो मोर डाके नहीं सुनले अच्छा बापा संगे के रहसन बापा संगे माथी संगो हां ले अरे बापार बाइक नहीं रहे तो आपर जुगरे सेवा सेवा आउ कली जुगे केवल ना नाम सत्य जुगे सिना चारि पाद धर्म थिला हाँ हाँ भगवान को तपस्या कला परे निजे भगवान भक्तंकर पास के आसुथिले गो छत्तीसगढ़ रो ना मांदोल माधव आउ हमर छत्तीसगढ़ से आए हैं वो से बंधु 20 टंका प्रदान कले मां महालक्ष्मी कोटिय संपत्ति प्रदान करंतु बोल आनंद कवार हरि बोल तार संगे संगे हमर आजा जने लिखले हमर भौणी केन बात बोले गला गो आरो आजा जने समस्त को ना देले पता अरे लिखी छन आजा हो जहाँ लिखियो छो तुम्हें प्रभु ता पढ़ो छो हमें भूल थिले क्षमा करबो आज्ञा राइट हेले त्याग करबो ए प्रश्नर उत्तर कहबा बाध्यतक नुह जानी थिले कहबो न कहिले भी चलिबो प्रश्न हेउची स्वामी नाम को आमे गान कर्म आउ कली जुग भवसागर मुक्ति पाए इरा मु छिड़े देती ना लिखले आज्ञा परशुरामंकर धनु केते पारण थिला राजा माने उठाई पारिले नहीं आज्ञा जेते बेले श्वेत राजा यज्ञ कले जे ब्रह्मा वंश जन्म हैला सेनु 5टा धनु बनाले जेंटा पुराण पिनाकी वैष्णव आराध्रा कोदंड गांधीर इरा छाणी देबो हां एक কথা हे मन भजुथा तुई हरि नाम रे हाँ हाँ हरे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जपुथा तुई राति दिन रे हाय ग अरे राधे कृष्ण ए मन भजता कि हरि नाम रे हरे कृष्ण रे राम मन जपता कि राति दिन रे राधे कृष्ण बजले पाइबू अचला भगती जपिले पाइबू अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति एतते नदंडी पे काल झमरे हरे कृष्ण रे राम मन जपता कि राति दिन रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि नाम की रस अछि पान कला लोक सिना जानी छी ननी ना पासी सुप्रीति भई आ पहला केला कहितिलो न स्वस्तिका भई दुई भौणी के पैसा दोछि तते
ननी भी ठुले थिला ना डोणेले मारबी बोली करी कुरकुरी ने पछे घेनी खेई सम्मान रक्षा करी करी दुई बालिका दुई भौणी किछि किछि टंका प्रदान कले माँ सरस्वती तांको विद्या प्रदान करंतु बोल आनंद कबार हरि बोल एई ग्रामवासी मध्य मंगल होय कबार हरि हरि बोल हरि नामे कि रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि आगो हरि नाम जे ई संसार रे सारा हरि नाम को धरी भवु हो उधार ननी हो जोठारे होई थाए नाम संकीर्तन्य से जगह को कहती जे गोलक वृंदावन आज हमर गाँटा तुमको केनता लागुछि पिला मके तो बने रथ घिचा बागी लागु छे रथ घिचा रथ यात्रा अच्छा तुमको केनता लागुछि मारी देला आर केनता ने केनो भाई बोले आर ओ पातो पा सब बात के दे बोले ये गाँटा आज गाना गाना की क्या गानो रुगड़ी गुड़ा रुगड़ी मुंडा नहीं नहीं गाँटा रुगड़ी मुंडा नहीं काना क्या से सही रंगा मुड़ा नहीं नहीं ये गाँ के आज ठार तुम्हें वृंदावन बड़ी कर कहे वाह होए गो हसुती सगो वृंदावन बोली करी लेखी बाके तो 1 मिनट भी नहीं लगे हाँ मात्र आमर बाप दादी पुरखा दिन आमर गाँ के रुगड़ी मुंडा दीछन जदि भी गाँ बदला बार अच्छे बेले लेखी दे 1 मिनट भी लगा मगर मात्र किंतु तोर पटा बदलबा आधार कार्ड बदलबा तोर पंचायत बदलबा तोर वोट फटो बदलबा केते जिनिस का बदलता मु सब दिन लगी गाँ के वृंदावन बोली कर कहली का ए मके ददी परमानेंट नहीं पारे बोले आमर छुआर 21 काना थिला सेटा तो सरी जाइछे यहाँ ती बेंजारन दन नृत्य आज हेते दिन पर आज भेट पाइले बोले सकाल पत गाती हमें खाली केवल पुराण शास्त्र कथा बोले सकाल पत की गाती पुराण कथा गायन करमा बोले सकाल पत की गाँटा वृंदावन है करती की बाग ओ केवल राते कर लगी जेउठारे होई थाए नाम संकीर्तन से जगह को कहंती गोलक वृंदावन गोविंद 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 आहा पदु गड़ुछि मकरंद गोविंद 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 मधु गालुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तारिले रचनारी रचनारी कपयारे चितम थाउ निरंतरे चितम निरंतर थाउ राधे कृष्ण बोली जीव जाओ कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा धव बोल वृंदावन बिहारी लाल की
জগন্নাথ দাস কহিলে হ্যাঁ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। মকরন্দ। আচ্ছা তুমি ভাগবত শুনিছন? হ্যাঁ। কেতেটা ভাগবত শুনিছ? গোটে। ভাগবত হেলা দুই প্রকার। কিন কিনটা গোটে কলিয়াটা গোটে গুড়িয়াটা ছি গো পিলা মু হেন্তা কইলি। হ্যাঁ। গুটে হেলা ভাগবত আর গুটে হেলা শ্রীমদ ভাগবত। মা এই মত ভাগবত বি আছে। শ্রীমদ ভাগবত আচ্ছা এই ভাগবত কেনতা হেলা শ্রীমদ ভাগবত কেনতা হেলা গো? দুই প্রকার ভাগবত কেনতা হেলা? হ্যাঁ। হি শুনো শুনো